احكام صح؟ اوكي صح؟ لعبنا بدون احكام. ما حكمتك ولا حكمتيني. وجدوا الورد اللي عنده الورد يخليه عنده. نقول لكم ابداوا الورد ارميوه يا زوتي يا ليش عون سيستم هي قبات مጣ የመጨረሻ እድል ስጪኝ ብላኝ አሁን ይሄንን አሁን ማሸነፍ ካቃታት ቅሌቷ ነው። ቤተሰብ አደራ 24 ሰው አንዳንድ አበባ لا سامي استنى 24 ሰው አንዳንድ አበባ ፋሚሊ 24 ሰው አንዳንድ አበባ 24 ورده 24 ሰዎች አንዳንድ አበባ 24 ورده سيروا 23 اللي عنده ورد يرميه 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 الله يا الله اللي عنده ورد يرميه اللي عنده ورد يرميه مشطال المناظر يقول لك لا مشيت هذا اللي يعرفت ماري لا عينينا لازم 19 ورده الحين تزقاجوا فاميلي تزقاجوا اللي عنده ورده يرميه اللي عنده ورده يرميها አበባችን ሞልቷል ፋሚሊ አሁን ለትሪፕሉ ነው የምትዘጋጁት ግላቭ እርግጠኛ ነኝ ግላቭ አለው መሶብ ሬስቶራንት ግላቭ አለክ ግላቭ ሰጥቶካል ይኸው ደብል ሳይጀምር እየሰጧት እኮ ነው አያውቁም ቤተሰቦቿ አሰልጥኛቸው ቤተሰቦችሽን መጀመሪያ ልነግራት ብዬ ምን አገባኝ ደብል ካልሆነ አይስጡሽ ይከስራል ጊፍቱ ምናምን ልላት ላስረዳት ነበር بابا يا ትሪፕል ነው የሆነ ኢምፖርታንት ሰው መጣላት ሌትስ ጎ ምንም አይነት ሰከንድ እንዳናባክን ትሪፕሉ ሳያልቅ እኛ መራቅ አለብን መድረስ የማይችሉበት ቦታ መሄድ አለብን 28 ሰከንድ ብቻ ነው ያለን ቤተሰብ ሰከንዱ እያለቀ ነው 3 እጥፍ ነው ሂዱበት ቤተሰብ ሂዱበት ሳሙ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሌትስ ጎ ትሪፕሉ ሳያልቅ 18 ሰከንድ ራቅ አርጉት ፋሚሊ ራቅ አርጉት ቤተሰብ ራቅ አርጉት ራቁት በጣም ራቅ ዳኒ ቴንክ ዩ ሌትስ ጎ 7 ሰከንድ ብቻ ነው ይቀረን እንሂድ 3 ሰከንድ 2 ሰከንድ 5000 ገብተናል ኦኬ ሌትስ ጎ ታፕ እንዳታቋርጡ ሰላም ፋሚሊ ቴንክ ዩ ሌትስ ጎ ቤተሰብ ሌትስ ጎ ማይ ፋሚሊ ዶንት ስቶፕ ግላቭ አሁን ግላቭ ድራፋል ቆይ አሁን አይደለም 30 ሰከንድ ሲቀር ግላቭ ያለው መሶብ ሬስቶራንት ነው ግላቭ አለክ ቴንክ ዩ ያያ ቤተሰብ በግላቭ ይሻላል 5 እጥፍ ነው የሚቆጥረው በግላቭ ቆይ አይቼ ነበረ ግላቭ ያለው ሰው ኦኬ ግላቭ አይደለም እንዴ ግላቭ ያለው ማንንም የለም ግላቭ የተሰጠው ኦኬ ታፕ አዶት ነበራት አዶት እንዴት ግላቭ ይሰጣታል ኖ አዶት እኮ ገና መምጣቷ ነው የሌላ ቀን ግላቭ እኮ በ5 ቀን ኤክስፓየርድ ያደርጋል ቴንክ ዩ ቤቲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሌትስ ጎ ፋሚሊ ታፕ ዶንት ስቶፕ هاي آخر جولة اسمعيني أيوة حبيبتي عم بسمعك معايا صديق ياك معايا صديق يتحداك في هذا السكور ويفوت اوكي تمام يتحداني يبي بده يلعب معي لا يلعب معك ولكن أوكي. هو سكوراته فوق 10,000 ولا يهمك ولا عادي 10,000 ولا شيء بالنسبة لي استني خليه يتابعني كيف بعرف وين هو مو الحين ما بقدر انا اطلعه لك هو راح يفتح اوكي الحين اوكي تعالي والله انا اتحدى والله العظيم انا اتحداك ما تربحي والله ما راح تتحديني مع ارباح عليه لانه تبارك الله ما شاء الله بتشوفين حبيبتي بربح عليه واو أيوة. افتح استني انا نجيبه استني بس مو الحين اوكي مو الحين لان انا الحين لاعب الحين فتح من اجلك ما بلعب والله على وجهي والله هو فتح من اجلك لا ما بلعب الحين انا مش الحين المره الجاي نتابع بعد انا وياه مثل ما انا وانت تابعنا بعد نتابع بعد انا وياه والمره الجاي نلعب الحين شوفي خليها واحده على وجهي لا ما بلعب الحين كنسل اسمعيني أم بسمعك حبيبتي والله خليها جولة واحدة على وجهي انت وياه الله يحفظك لأني قلت له ما بقدر لأني قلت له روح افتح وفتح والله قلت له روح افتح وفتح يا عمري عندي مناسبة والله العظيم جولة واحدة فيها 5 دقائق ولا ما بقدر لازم اتأخرت 4 دقائق طلبتك والله
حبيبتي تأخرت 4 دقائق الساعة 7 كان لازم أطلع عندي جولة. شوفي خلي حبيبتي ولا ما بقدر حبيبتي ما بقدر احترامي ما بقدر እንዴ በቃል ኩና ወጣው እንደዚህ አይነት ድርቅና እንዴ ፕሮግራም አለኝ እያልኳት እኔ እጣው ሊወጣ ነው ፕሮግራም አለኝ አልችልም ጊፍት ሊሰጣት ቃል ገብቶላት ነው መሰለኝ ከኔ ጋር ትጮትና እኔ ላሸነፋት እኔ ልቀጥቅጥልሽ ብሎ ይበቃልላት ኧረ ሌላ ቀን ኦኬ እንጂ ዛሬ ነው አልችልም ግግም ነቅዬ ወጣው ግን ማህቲራም ይልክ ብያት ነው ከክብር ጋር ይቅርታ ብዬ ነው ወጣሁት እኔ በጣም ሰው አከብራለሁ ሰው ዲስ ሪስፔክት አላረገም ፎሎ ተደራርገናል ሌላ ቀን እንጮታለን አሁን እኔ እጣው ሊወጣ ነው ለራሴ ልቤ እጣው ጋር ነው ያለው ማን ነው የቤት ባለቤት የሚሆነው ማን ነው መሶብ ናንዴ ሰክሰስ እስከሚገባ ግባ የታለ መሶብ ሬስቶራንት እንትን ልጠይቀው ነበር የለም ሄደ ቀጠቀጥናቸው እድሜ ለእናንተ እናንተ አሸናቸው ቀጠቀጥናቸው በጣም ነው ማመሰግነው ፋሚሊዎቼ ትለያላችሁ ሰላም ነው አለን አማን ነው አለን እንዴት ነህ በልልሽ ነበር ግላብ አልሽኝ እኔ አላውቀውም እኮ አልሰጠክም የሰጠክ መስሎኝ ነው